Comme vous l'avez remarqué, c'est fait sans formalisme. C'est fait dans la spontanéité, c'est fait dans un cadre familial, parce que l'objet de notre réunion aujourd'hui, c'est de célébrer un acquis pour notre famille. Donc, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, et je tiens à souligner à quel point je suis contente et heureuse et ravie d'être là, c'est pour célébrer ensemble, encore une fois, l'acquisition d'un nouvel acquis pour la famille des collaborateurs de l'OFPPT, à savoir la concrétisation, Inch'Allah, de manière effective de la retraite complémentaire. Nul besoin de revenir sur des applaudissements, ça me réconforte parce que c'est une preuve à quel point les attentes étaient grandes par rapport à cet acquis plus précisément, parce qu'il s'agit d'un acquis qui conditionne notre avenir à un moment où nous n'avons plus forcément la force, la jeunesse, l'énergie et les autres atouts nécessaires justement pour changer de façon de vie. Et donc voilà, nul besoin de revenir sur le périple et le long voyage que nous avons parcouru ensemble, puisque cet acquis a été donc assigné la première fois grâce au protocole d'accord qui avait été signé en 2011 entre l'OFPPT et le ministère des Finances, et qu'il avait donc inscrit dans le cadre du pacte partenarial et du pacte qui sera donc octroyé au capital humain de l'institution. Depuis, donc, il y a eu des virages, des stops, des hauts, des bas. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons en 2021, soit 10 ans plus tard, à la concrétisation de cette opération, Inch'Allah, qui se déroulera à compter du mois à venir. Donc, à partir de 2014, l'OFPPT a provisionné le budget nécessaire pour donc remplir cet engagement, ce qui nous fait aujourd'hui un budget cumulé de plus de 185 millions de dirhams destinés à cette opération et qui sera, Inch'Allah, versé à destination auprès de l'organisme en charge de la retraite complémentaire une fois que donc, les derniers fine-tuning d'organisation seront opérés. À compter de 2011, il y avait eu une première opération auprès de l'ensemble des collaborateurs, donc, où nous avons opérationnalisé et commencé à prélever vos contributions dans le cadre justement de la concrétisation de cette opération. Pour vous rassurer aujourd'hui que tout ce qui a été collecté est entre de bonnes mains, il n'y a pas un dirham de perdu et que tout sera attribué, Inch'Allah, à l'organisme concerné immédiatement. Si nous avons pu conclure avec succès l'octroi de cet acquis aujourd'hui, c'est un gage de reconnaissance, d'abord de l'importance du capital humain pour le dispositif de la formation professionnelle. Je le dis toujours, et peut-être que chacun d'entre vous a déjà eu l'occasion de m'entendre dire ça dans d'autres occasions, et ce n'est pas de trop d'insister encore là-dessus. Notre dispositif est un dispositif à moteur humain, ça ne fait aucun doute. C'est une machine gérée par des humains au profit d'humains. Donc, on peut parler de cité des métiers et des compétences, on peut parler de mise à niveau, on peut parler d'équipements pédagogiques innovants, on peut parler de programmes innovants et actualisés, mais on sait que les différents facteurs que nous venons de citer sont des facteurs statiques et que la dynamique est garantie par un pilier qui est irremplaçable et qui est celui du capital humain. Vous offrez les mêmes moyens à différentes personnes, le résultat et le rendu suite à l'utilisation sera différent en fonction justement de l'engagement, de l'implication et de la satisfaction de chacun des collaborateurs. Notre objectif à travers ce que nous faisons aujourd'hui, que nous avons commencé à travers la dynamique du statut, de l'organisation, du déplafonnement et aujourd'hui de la retraite complémentaire, c'est de travailler autant que faire se peut pour garantir les meilleures conditions de travail aux différents collaborateurs de l'institution, parce qu'on sait que c'est d'eux que n'en dépend, bien c'est de cette satisfaction que dépend la performance que donne chacun, et c'est de cette performance infinie que dépendra la qualité de la prestation de services que nous offrons aux jeunes, et c'est ces jeunes eux-mêmes qui guideront le Maroc de demain, et donc qui seront les acteurs effectifs de l'économie d'aujourd'hui et de demain,
est le gage de réalisation du nouveau modèle de développement auquel nous ambitionnons tous. Si nous avons réussi à décrocher tout ce que nous avons réussi à décrocher jusque-là, c'est d'abord grâce à la qualité du partenariat qui nous lie aux partenaires sociaux, auprès de qui nous travaillons main dans la main, et ça a toujours été le cas. Donc c'est des valeurs que nous partageons, c'est une vision que nous partageons, ce sont des ambitions communes également sur lesquelles nous travaillons main dans la main au profit des collaborateurs. C'est aussi grâce à une bonne écoute et une bonne entente que nous avons trouvé auprès du ministère de tutelle financière. Donc le ministère des Finances, je ne sais pas s'ils sont parmi nous, sinon je les remercie en leur absence de l'appui et de l'écoute que nous avons trouvé auprès d'eux et qui, in fine, malgré les différentes difficultés que nous avons dépassées ensemble, ils ont été à l'écoute et ont fini par reconnaître la légitimité de notre demande et nous accorder bien entendu l'opérationnalisation de cet acquis. Nul besoin non plus de revenir sur le contexte actuel que vit notre dispositif et notre système d'information professionnelle. Tout ce que nous avons acquis ensemble jusque-là et bien d'autres sera possible à une seule condition, que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, chacun dans sa position, chacun dans sa fonction, pour que la performance soit au rendez-vous. Si la performance est au rendez-vous, tout ce à quoi nous ambitionnons et tout ce que nous espérons pour l'avenir, on va y arriver. Aujourd'hui, ce n'est que le début. Nous avons commencé par le statut, par la retraite, par le déplafonnement, mais il y a bien d'autres choses sur lesquelles on va travailler ensemble. Ça ne fait que commencer, mais il y a une seule condition qui va aller de pair avec cela, c'est l'engagement, et ça c'est je pense que c'est même pas la peine de le discuter parce que l'engagement, la vocation et le dévouement de l'ensemble des collaborateurs est visible. Je le vois, je le perçois et je le touche tous les jours. Et puis que ça se traduise par une performance, Inch'Allah, qui nous permettra de continuer à faire briller l'office comme vous l'avez toujours fait, mais aussi à pouvoir décrocher de plus en plus d'acquis justifiés pleinement par la performance et la prestation de services de qualité que nous offrons aux jeunes de ce pays. Donc je pense avoir dit ce que j'ai sur le cœur spontanément. Ce n'est pas une occasion à laquelle je choisis de faire un discours, ni une présentation. On aura Inch'Allah d'autres occasions pour se faire. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est vraiment de vivre ce moment de joie, ce moment de satisfaction, ce moment de célébration familiale avec vous, et puis de donner peut-être la parole à d'autres personnes qui ont travaillé sur le dossier et qui ont certainement suivi l'évolution de ce dossier, même bien avant même mon arrivée. Je ne me ferai pas plus longue. Je passe immédiatement les paroles sous vos applaudissements à mon grand frère. Qui a certainement vécu l'histoire de ce dossier pendant 6 ou 7 ans avant mon arrivée. Merci à tous pour votre attention et à vous. Bismillahirrahmanirrahim. شكرا للسيدة المديرة العامة. السيدة المديرة العامة، السيدة المستشارة البرلمانية المحترمة، chers camarades, comme on dit, je te cite parce que tu as posé une question orale à la Chambre des conseillers pour porter haut et fort la voix du personnel de l'Office de la formation. إخواني المدراء على الصعيد المركزي، إخواني المدراء على الصعيد الجهوي، أخواتي إخواني، ها نحن نلتقي مرة أخرى مع السيدة المديرة العامة للاحتفاء بحدث نعتبره جد هام في تاريخ المستخدمين والمستخدمات ديال التكوين المهني. فبفضل المجهودات ديال الاخوان ديالنا في المؤسسات التكوينيه وفي الاداره المركزيه والجهويه، بفضل النتائج الجد الحسنه
اللي كيحصلوا عليها المؤسسات والنظام ديال التكوين المهني، وبفضل المجهودات اللي الاخوان ديالنا ابدوها فقد تحققت مجموعه من المحطات لصالح الاخوان والاخوات داخل مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل. لقد تمنيت اللي اتصلت بي الاخت لبنى من اجل تنظيم هذا اللقاء المبارك ان ننظمه 3 أيام من قبل، لان 3 أيام من قبل هو 21 ماي، و21 ماي عندها واحد الدلاله عميقه لانه هو التاريخ ديال احداث لا كرياسيون ديال لوفيس دو فورماسيون بروفيسيونيل. ولكن نحن دائما في شهر ماي وفي غمرة الاحتفال بإنشاء ديال المؤسسة ديالنا الكبيرة العظيمة التي تساهم بفعالية في تنمية الموارد البشرية للبلاد. فإخواني محطات في 2011 استطعنا بفضل الله والقوة ديالو باش ناخذوا واحد القانون أساسي اللي دافونغارد اللي كل الإخوان ديالنا استبشروا به، واللي بالطبع ما هو إلا ثمرة الجهود اللي قاموا بها الأخوات والإخوان ديالنا من أجل التنمية ديال هذه المؤسسة الكبيرة. ثم بقينا نستمر بتوافق والتراضي مع الإدارات المتعاقبة من إعادة ترتيب من إصلاح الهفوات ومن لائحة طويلة إلا والإخوان كيستحقوا الأوفيس كيستحق كل مرة إلا وكتجي واحد البشرة. فكنظن هذه واحد الشهر وشي حاجة راه واخا أمين عام ديال الاتحاد المغربي للشغل متبع القطاعات كلهم ديال البلاد، اتحادات اللي كاينة في البلاد كلها، ولكن لا أنسى كانوا دائما قبيلة عشيرات. فهذه واحد الشهر وشي حاجة مع الوقت لبنى خدنا وخدتو ما يسمى بلو ديبلافورمون أو السقيف اللي دبر الإحصائيات اللي عطاوني الإخوان كاين 1862. فهذا افيك افير ريتروأكتيف الإخوان اللي تحسنوا لهم الأجور ديالهم بواحد الطريقة مهمة، وطبعا اللي داز عن طريق الامتحان فله ذلك، من داز عن طريق الاختيار فلها باش نديروا المناصفة، ومن بعد كذلك عن طريق التسقيف، وهذا كيجي بوليميناسيون ولا هما. فهذا مهم وجد مهم بالنسبه للاخوان ديالنا بور لا موتيفاسيون ديالهم. هذه واحد 3 أيام أو 4 أيام واقولها باللونغاج ديالنا انتزعنا، ولكن بالليونه بالطيبوبه بالتوافق مع وزاره الماليه هذا المكسب، وهو التقاعد التكميلي. التقاعد التكميلي أيها الإخوان أيها الأخوات، حتى أرى بعض الإخوان ديالنا اللي يخيلوا على التقاعد، وأنا كنعرف المعاناة ديالهم، نحن كتب علينا في مكتب التكوين المهني باش نكونوا منخرطين في واحد النظام اللي اسمه لو RCR، لو ريجيم كوليكتيف d'allocation لمنح رواتب التقاعد، لالوكاسيون دو RCR. فهو نظام يمكن كان لايق في عام 1977 ملي تخلق، بالقياس مع لا كاس ماروكان دو روتريت كان احسن نظام، ولكن مع تطور انظمه التقاعد ولا النظام اللي هو غير كافي.
بل كما قلتها لرئيس الحكومة السابق ورئيس الحكومة الحالي وأصرح بذلك، فهو نظام بخيل تجاه منخرطين. كتعرفوا بان ملي كيخرج كيكون الانسان كيشد واحد الاجر بلي زاندينيتي بلي فري ديبلاسمون بلي زر، على كل حال اجر لائق. ملي كيتحال على التقاعد هذا النظام بفضل طريقه الاحتساب كتجيك سكون ابيل اون بونسيون مينوري. اون بونسيون مينوري طريقه الاحتساب كتشد لا موين دي سالير perçu pendant toute ta vie professionnelle. ملي يلاه دخل الانسان سامبل فورماتور سامبل اجون ايكوليتيون توس كتاخذ واحد الاجر على كل حال 1000 درهم هكذا، كدوز دي كونكور كدير دي زافونسمون تي برومي كتطلع لواحد الاجر محترم في لا كيس مالوكان دو روتريت. اون برو لو ديرني سالير اون كالكول لا روتريت في لو ار سي ار كياخذوا لا موين دي سالير كو tu as touché pendant toute ta vie professionnelle. وكينساو بان راه في الفان كارير طلعتي لون ايشيل كبيره وعندك ان ستون دو في مهم، دونك كيشدوا لا موين دي سالير، دونك سي اون بونسيون مينور. بون بريف هذا مشكل ما كيهمش غير لوفيس، كيهم جميع المؤسسات العموميه. جو كرو سي 400,000 منخرط في هذا لو اس ار. هذا بالطبع حوار نقاش اخر. نحن مع الحكومه في مفاوضات من اجل اصلاح الانظمه ديال التقاعد pour créer deux pôles, un pôle public اللي فيه tous les systèmes de retraite et un pôle privé pour le secteur privé, CNSS, CIMR, الى اخره. Donc nous voulons que le LCR soit tiré vers le haut. غادي توفقوا ان شاء الله لان nous avons des arguments مزيانين و les études actuarielles sont très bien avancées. فداخل المؤسسه ديالنا مكتب التكوين المهني تم ابتكار بفضل تضافر الجهود مع السيده المديره العامه وطور ديال الاداره المركزيه من اجل هذا لا روتريت كومبليمونتير كي اون سوليسيون دو ترانزيسيون، اون سوليسيون مهمه. كان اللي حاكي اخوان على هذا الشيء، يمكن كنشوف بعض لي جون هنا كيقول له حنا مالنا ومال لا روتريت باقيين بعيد. ياك الى امينه ياك عطوف سنه فقط الشباب معروف، ولكن الايام والسنوات تمر مره البراق، ماشي البراق التراب، البراق إصرار المعراج. moi je vois des camarades قدامي، كنشوف واحد الرفيق وواحد الصديق لو داير دو طونجي، الصديق عبد المولى ديك النهار هذا هو كان شعرو كحل والشباب وكذا، بدات كتظهر بعض واللي قدامه ما ندويش. اما عندنا يساري كنشوف الاخ العزاوي ديك النهار شعرو ما بقاش عنده الصلاه وهكذا الاخ نفوسي ياك، وهكذا الاخوان ديالي، لان جد مهم كنكونوا مشغولين في الخدمه وكيدوزوا السنوات حتى كيصبح راه الانسان قدام التقاعد، وكتعرفوا التقاعد راه عنده شروطه. فهادشي علاش كنحتفلوا السيده مديره الاخت ضيفه مشكوره ملي دوات معايا ملي خافت الموافقه الى اخره، وهي فرحانه وابت الا ان تنظم هذا الحفل العائلي. فهو حفل عائلي باش الاخوان ديالنا يحتفلوا بهذا الحدث في تاريخ الاخوات والاخوان ديالنا ديال التكوين المهني. وصدق الله العظيم حينما قال وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالأخت طريقة والإخوان اشتغلوا مع الجامعة ديالكم بواحد التوافق
وتحقق ومع الناس الفينانس طبعا الله يجازيهم بخير. J'aurai l'occasion de les remercier de vive voix. يديروا مع السي بن شابور الله يجازيه بخير، رجل طيب ولي كولابوراتور ديالو. اذا دابا كنحتفيو بهذا الشيء. جو فوا دي كاماراد اللي ديجا غادي يستافدوا، جو لي فوا البشره ديالهم مزيانه، مجموعه ديال الاخوان كذلك هما غادي يستافدوا. وهذا الشيء كلشي كما قلت فالجزاء جزاء الحوفه. غادي نلقاو كلنا ان شاء الله هذا الشيء خيرات وحسنات. فاخواني في الختام، هذه المؤسسه ديالكم وديالنا عزيزه علينا بزاف، اللي كنلتمس منكم وكنطلبوا منكم de redoubler d'efforts, de redoubler d'énergie et de se mobiliser davantage. Je pense que moi j'ai vécu toutes les étapes de la réforme du système de la formation professionnelle, mais il y a une grande réforme qui avait fait date, qui était à Chamana, c'était la réforme de 1984, où en l'espace de 3 mois, il a fallu doubler les effectifs, doubler les établissements. C'était suite au discours de Sa Majesté Hassan II pour donner un salaire. Et je me rappelle, on travaillait jusqu'à 4 h du matin. Inch'Allah, رفعنا هذا التحدي هذا. فالآن عند المكتب ديال التكوين المهني تحدي وتحديات كبيرة. Le problème de la qualité que nous devons relever, le problème des centres. C'était des métiers et des compétences. CMC, donc واحد dans chaque région. سيسلاوي بويلا انا وياه قال لي مي سي انورم. جو كرو شي جوج اللي غادي يكونوا موجودين، 3 غادي يكونوا موجودين هنا في سوتنبير. دابا نو دوفون assurer l'avenir et donc assurer l'avenir des centres de compétences, les faire réussir, et puis les établissements les rehausser, les mettre à niveau, et nous devons tous nous mobiliser. Donc moi je rassure Madame la Directrice Générale, je lui demande de transmettre à qui le droit la mobilisation du personnel de l'Office de la formation professionnelle, son engagement et l'engagement de la Fédération nationale de la formation professionnelle. شكرا السيدة المديرة، شكرا السادة الأطر، شكرا أخواتي إخواني، وهنيئا لكم وهنيئا لنا جميعا.